Makakalingap po 3 na lang po, 3 na lang po. 3 subscribers na lang po mga kalingap. Wow! Sheesh! 102! Thank you po. Salamat. 100K. Congrats po sa ating lahat. Mag-uwi tayo ng 100,000 subscribers. Thank you po. Wow! Sa birthday button. Thank you. Thank you po mga kalingap. What? Yes, nag-100K subscriber na po tayo. Salamat po. Thank you God. Thank you G. Maraming salamat po. Wait lang. Siya po. Sheesh. 100,006. Mali. Yun nawala. Yun po as of now.